धोलाई के जमालपुर रुकनी गांव की सड़क की हालत बेहद खराब। धोलाई के जमालपुर रुकनी गांव की सड़क की हालत बेहद खराब हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि धर्मीपुर सड़क से लेकर पीएचई कार्यालय तक की सड़क पिछले 15-20 वर्षों से मरम्मत नहीं हुई है। अब स्थिति इतनी खराब है कि न तो वाहन चल सकते हैं और न ही लोग ठीक से पैदल जा सकते हैं। ग्रामीणों ने विधायक निहार रंजन दास और सांसद परिमल शुक्लवैद्य से जल्द सड़क को पक्का करने या मरम्मत कराने की मांग की है। उनका कहना है कि सड़क बनने से क्षेत्र में आवागमन की स्थिति में सुधार आएगा। বিগত 20 বছর থেকে এই খাঁচা রাস্তার উপরে আমরা চলাচল করিয়া আমরা খুবই কষ্ট করিয়া চলাচল করিয়া এই রাস্তার উপরে কোনো মাটি সাটি পড়ে না, কেউ আইয়া এই রাস্তাটা দেখে না। তৃতীয় চতুর্থ বাউন্ডারি রাস্তা, মেইন রাস্তাটা কিন্তু আজ দিন আমরা খুব দুর্ভাগ্য করিয়া চলিয়া রাস্তাটা উড় যায় গিয়া। আর এদিকে একটা পিচু আছে ভিতরে। আমরা অতদিন থেকে আমরা পরিমল স্যার আসলা তাই তো কোনো কাজ করাইছুন না। এখন আমরা নিয়ার স্যার আসুন, তার কাছে আমরা দাবিটা ধরলাম। আমরা অতি সত্তর রাস্তাটার লাগি আমরা খুবই কষ্ট করিয়া ওটা তা স্যারে একটু দেখিয়া দিতা।